انگریزی میں کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. تو آپ نے پہل اپنے گھر سے کرنی. اگر آپ نے اپنے گھر کی اصلاح کر لی تو پھر آپ کا گھر جو ہے وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ پھر آپ اس کو معاشرے میں مارکیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے گھر میں یہ اصول ہے اور یہ ڈیموکریسی کا یہ اصول ہی ہے کہ جو ہم مطالبات کر رہے ہیں, کیونکہ پارٹی بنی اس واسطے تھی, پارٹی روایتی سیاست کرنے بنی نہیں تھی. یعنی پاکستان تحریک انصاف سے بھی یہ جو الیکشن کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی یہ تو پیپلز پارٹی میں بھی ہوتا ہے, یہ تو نون لیگ میں بھی ہوتا ہے. بے شک, تو پھر ہم نے پارٹی بنائی اسی لیے تھی کہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو وہ کرتے تھے. ہم نے ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھی, ہم نے ایک نیا کلچر انٹروڈیوس کرا ہے سیاست میں, جس میں جمہوریت ہو, جس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو, جس میں ٹرانسپیرنسی ہو, جس میں سیاسی دفاعی ادارہ بنے, جس میں ورکر کی اہمیت ہو, ورکر سے مار کھانے کے لیے نا اور جیل میں جانے کے لیے نا, ورکر کو اعتماد کرے, وہ لیڈرشپ کی انتخاب ہے. تو آپ نے پاکستان تحریک, چونکہ ہم نے یہ بنائی تھی, اس لیے زیادہ عزیز ہے, اس لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب وہ پھیراؤ روی کا جو شکار ہو چکی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ابھی پچھلے چند دنوں میں بڑے کتنے کھڑے ہو گئے, مجھے کہتے تھے یہ ایزی لوڈ ہے, ہم سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. یہ سارے ان کے چیتے تھے, یہ سارے ان کے چیک وغیرہ تھے, ان کے پیچھے لوگ یہ بڑا زبردست جنونی ہے. کدھر ہے وہ جنونی؟ اب ایک نئی کھیپ آ گئی ہے, اب ان وکیلوں کی باری ہے, کیونکہ وہ ادارہ نہیں بنا. اب ظاہر ہے, اب یا ہمارے لیے اور سیاسی بہت سارے راستے تھے, لیکن ہم نے کہا نہیں, جو ایک جماعت بنائی ہے یہ اپنی جماعت ہے, ادھر سے سیاست کی بنیاد اٹھے گی اور پھر اگر موقع ملا تو ملک کو قوم کو بھی اسی طرح. اکبر صاحب یہ بتائیں کہ جو اپلیکیشن یہاں پہ آپ نے فائل کی ہے, اس اپلیکیشن میں آپ نے ایلیگیشن کیا لگائے ہیں کہ الیکشن کا پروسیس کیسے ہونا چاہیے تھا, ووٹر پرسنٹ کس طرح سے مینٹین ہونی چاہیے تھی, پینل کیسے بننے تھے, یہ سارا الیکٹرولک پروسیس کیسے ہونا چاہیے تھا, کیا ایلیگیشن کیا ہیں, آپ نے کیا بیس آپ نے کیا ہیں جن کی نشاندہی کی؟ اس میں ہم نے بنیادی طور پہ الیکشن ایکٹ 2017 کا سہارا لیا. الیکشن ایکٹ 2017 ہر پارٹی کے جو ممبر ہیں اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کو بلا روک کو اپنی پارٹی کے انتخابات میں حصہ لینا دیا جائے. یہ ایک بنیادی قانون ہے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پی ٹی آئی کا آئین بھی ہے, اور پھر اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے 23 نومبر کا, اس کو ہم نے ریفرنس کے طور پر لیا ہے کہ دیکھیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو کرایا ہے, اس میں بنیادی جو کسی بھی الیکٹرل پروسیس میں ہوتا ہے وہ عمل ہوا ہی نہیں. یہ الیکشن ہوئے ہی نہیں. الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو الیکٹرل لسٹ ہوتی ہے کہ جی کون ووٹر ہے, پھر کینڈیڈیٹس کا جو ہوتا ہے نامزدگی کے کاغذات ہوتے ہیں جس میں وہ بھرتے ہیں, اور اس کے بعد ان کاغذات کی جانچ پڑتال ہوتی ہے, کچھ ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, پھر ایک اپیل کا پروسیس ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ایک ووٹر جو کینڈیڈیٹس کی لسٹ بنتی ہے, اور پھر ووٹرز کو ایک اختیار ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک انتخاب کر سکے. یہ ایک بنیادی ڈیموکریٹک رول ہے, ساری دنیا میں ہے. کوئی بیلٹ پیپر بھی چھپتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اگر آپ ڈیجیٹل کرنا چاہتے ہیں, کئی جگہ الیکٹرانک مشینز ہیں, کئی جگہ بیلٹ پیپر چھپتا ہے, یہ طریقہ کار ہے. لیکن بنیادی جو اسٹیپس ہیں, مرحلے ہیں, دیکھیے یہاں پہ جو ہم الیکشن سینٹرل سیکریٹریٹ پی ٹی آئی گئے تو ہم نے ان سے 3 چیزیں. اچھا وہاں پہ یہ آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجیے گا معذرت کے ساتھ. آپ کا جو ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, آپ بانی رہنما بھی ہیں نو ڈاؤٹ اس بات میں, آپ نے کیسے ایکسپیکٹ کیا کہ آپ جائیں گے ان کے پارٹی ہیڈ میں, اپنے پی ٹی آئی کے پارٹی ہیڈ آفس میں, مرکزی آفس میں آپ کو تمام چیزیں یہ مل جائیں گی؟ امید آپ نے کیسے لگی تھی؟ وہ اس لیے کہ آپ اگر اس کی فوٹیج دیکھیے تو جب میں گیا تو وہاں پہ بلوچستان کا ایک اور وہ بھی بے بسی کے ساتھ تھا, بڑی گرم جوشی. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کے جو انچارج تھے بڑی گرم جوشی تھے, اور انہوں نے بڑے سچے دل سے, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں سارے, انہوں نے سچے دل سے کہا کہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں, ہم آپ کو پیسے دیں. کہ یہ ایک صرف کاغذی کارروائی ہو رہی ہے, جس سے الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے اس کی تعمیل میں کاغذی کارروائی کریں, وہی لوگ آ جائیں گے دوبارہ نامزد. جب انہوں نے بڑی کھل کے یہ تمام باتیں کر لی تو اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے تھے. ہم نے وہاں کوئی اور ہماری کوئی نیت تو نہیں تھی نا, ہم کسی اور نیت سے تو نہیں گئے تھے. تو میں تو بلکہ داد دیتا ہوں ان کو کہ یہ وہ بیسک آنیسٹی ہے جو ہماری لیڈرشپ میں ہونی چاہیے. جب آپ سے ایک سیدھی بات کریں, آپ استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہیں. الیکٹرل کالج چھوٹا ہو جائے تو بات, اب چھوٹا الیکٹرل کالج اس میں شفٹنگ کرتے ہیں, اس میں کرائٹیریا. نیشنل کاؤنسل ہے بنی ہوئی, نیشنل کاؤنسل کدھر کاغذوں میں تو ہے, لیکن وہ کدھر الیکٹڈ ہے نہیں. آپ نے آرڈر پڑھا نہ نیشنل اپنے اجلاس میں ہوا کہ 2 درجن لوگ کھڑے ہو کے ہاتھ لگا رہے ہیں قبول ہے قبول ہے.
मजाक उड़ाया गया है, जमहूरियत का मजाक है। सर आपने न्याजुल न्याजी के साथ रब्ता नहीं किया, पीटीआई के और किसी रहनुमा के साथ भी रब्ता नहीं किया, आप चले गए पार्टी के मर्कज़ी सेक्रेटेरिएट में। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक इलेक्शन हो रहा है एक बड़ी सियासी जमात का, तो उनके मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में वहाँ पे सरगर्मियाँ हो रही होंगी, चीज़ें चल रही होंगी, तो इसलिए गए थे, या फिर आप पार्टी के लोगों के साथ रब्ता नहीं करना चाह रहे हैं? मैं तो इसलिए गया था ना कि ये मरकज़ी दफ्तर है, तो वहाँ पे इलेक्शन के हवाले से जो आपने कहा कि ये तमाम सरगर्मियाँ भी हो रही होंगी और तमाम मालूमात भी होंगी। अब मैंने ऑन कैमरा वो रिकॉर्डेड है कि मैंने उनसे ये पूछा, जो सेंट्रल ऑफिस के जो इंचार्ज है, मैंने उनसे पूछा कि आप हमें किसी और शख्स की निशानदेही करें जिनसे हम ये मालूमात ले सकें। वो कहती कोई नहीं, अगर ना कोई सवाल से आपकी मदद कर सकते। देखिए अब ये सारी चीज़ें कैमरे पर रिकॉर्डेड है। अब हम मतलब मैं किस से रब्ता करूँ, मतलब मैं मरकज़ी, आप ये समझिए कि पाकिस्तान में मैंने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन से पहले आप इलेक्शन कमीशन में आए, इलेक्शन के हवाले से मालूमात लेंगे और ये कहिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर आप इसका क्या तासुर लेंगे? इलेक्शन हो रहे हैं, ये मरकज़ी दफ्तर है पीटीआई का, उसमें तो बाकायदा सब कुछ मौजूद होना चाहिए, नॉमिनेशन फॉर्म होना चाहिए, क्वाइद वाबित होना चाहिए, वोटर लिस्ट होनी चाहिए, डिजिटल। अच्छा दूसरी बात, इंटरनेट पे डाल देते हैं अपना वेब पेज जो है जिसमें ये जो सोशल मीडिया में इतना इस्तेमाल करते हैं और कामों के लिए, उसमें डाल देते हैं ये इन्फॉर्मेशन। आपने कहीं देखी है इन्फॉर्मेशन? किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पीटीआई ने ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट की? नहीं की, तो है ही नहीं। साहब आप अभी तक क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं? उसमें तो नए लोग आगे हैं, खान साहब आपको एक्सपेक्ट नहीं करते, मतलब आपको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर अभी तक जुड़ा रहना तहरीक इंसाफ के साथ, इसकी क्या वजह है? या सिर्फ तहरीक इंसाफ को आपने दिखाना है कि हमने ये किस लिए बनाई थी, और अगर उस मकसद के लिए नहीं बनी तो फिर इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाना है? देखिए नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में है, 10 साल बाद भी मर सकता है, 15वें साल 20वें साल में, लेकिन उसकी एक कमिटमेंट थी अपने मकसद की। उसको नहीं पता 27वें साल बाद उसको मौका मिलेगा, 20 साल अफ्रीका में डेमोक्रेसी ट्रांजिशन में वो तरीन होगा। तो ये जो पोलिटिकल स्ट्रगल होती है उसकी जो टाइम लाइन है, मुझे इतना पता है कि एक दिन मैं कामयाब होगा इंशाअल्लाह, एक दिन मैं इस तहरीक इंसाफ को दोबारा बनाऊँ और एक दिन पाकिस्तान की ज़िंदगी कल्चर में बुनियादी तब्दीली लाऊँ। इतना मुझे पता है, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी, उसमें मैं कामयाब कम होगा, आज कल परसों सवाल पूछते जाए और मुझसे ये सब कुछ करते जाए कि ये आप क्यों। सब कौन सी तहरीक इंसाफ की बात करें? तहरीक इंसाफ इमरान खान की या तहरीक इंसाफ बैरिस्टर घोर की? नहीं, तहरीक इंसाफ किसी की नहीं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अवाम की है, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मरकज़ की है, जो तहरीक इंसाफ की मेंबर है। ठीक है, शख्सियात से भी जोड़ना है। अभी आपने बात की है इमरान खान की, तो ये लोग कहते हैं कि वोट बैंक तो इमरान खान का, पीटीआई और इमरान खान लाजिम मौजूद। तो नेल्सन मंडेला जो था वो जब बाहर आया, उससे बड़ा वोट बैंक किसी को नहीं। वो जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, ये चेयरमैन एजेंसी लगा, तो उसने खुद एक टर्म के बाद उसने ऐलान किया कि मैं अगला सदारती इलेक्शन नहीं करूँगा, अगला पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए भी मैं बात नहीं होगा। तो क्या हुआ? सारा वोट बैंक ट्रांसफर हो गया एएनसी। लीडरशिप का काम अपनी शोहरत बनाना नहीं होता, लीडरशिप का काम होता है नई लीडरशिप के लिए रास्ते खोल। तो सर इतने साल से आप तहरीक इंसाफ के साथ रहे, मतलब आपके जो इख्तिलाफात थे वो तो 2010 से शुरू हुए, 11 से शुरू हुए, तो 96 से लेके तो 2010 तक तो इमरान खान ही पार्टी चेयरमैन बनते आ रहे थे, वही इलेक्ट हो रहे थे, किसी और को बनाया नहीं गया, तब तो आपने उस पर एतराज़ नहीं किया? नहीं, वो ये था कि देखिए हमेशा मैं जब ये इशूज़ आते थे ना, तो इमरान खान का एक बड़ा पेट जुमला होता था, मुझे कहता था कि अकबर अभी पार्टी छोटी है, इसको ग्रो करने दो, ठीक है। आइदर जिन लोगों की मैं निशानदेही करता था, कहता आइदर देर बी रिफॉर्म और देर बी रिमूव, कोट अनकोट में। तो मुझे हाथ रखता था कि अकबर अभी ज़रा हाथ रखता रहा, पार्टी को ग्रो करना है। अच्छा, तो पार्टी ने ग्रो किया, ज़रूरत किया मशरूम है लाहौर का जैसे टाइम बनाए को टेस्ट। अब बताओ ये रास्ता है, ये वो रास्ता है, ये रिवायती रास्ता है, ये वो रास्ता है जो हमने चुना था, जिसमें हम चलते हैं, उसमें रिवायती रास्ता चुना था। तो मैं उसके बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें फिर वो जो वजूदीन साहब थे उनको फारिग कर दिया गया था। वो ड्रिंक हुए थे ना इलेक्शन, उन्होंने खुद जस्टिस वजी को लगाया, लेकिन उसमें वर्कर का एक प्रेशर था, एक शऊर था, उसने कल फॉलोइंग नहीं की। वर्कर कहता था आपने ये वादे किए, आपने ये असूल तय किए, आप क्यों नहीं इन असूलों पर चले? वो प्रेशर जब आया तो आपकी एक सोच है सर, पीटीआई के साथ आप चले आ रहे हैं, अभी भी आप पीटीआई के साथ जैसे कैसे भी वाबस्ता हैं, आपका एक ताल्लुक है,
क्या समझते हैं कि बैरिस्टर कोहर जैसा हीरा इमरान खान साहब को क्यों मिला पार्टी के चेयरमैन मुंतखब करने के लिए, और कोई पुराना वर्कर क्यों नहीं था, उसका इंतखाब क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि एक तो ये कि ये बड़ा ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटोरियल फैसला है टू इम्पोज दूसरा इन शख्स जिनकी आप जिक्र कर रहे हो, मैं उनकी नहीं जानता, ना उनके इंडिविजुअल्स को मैं एक्सरसाइज भी नहीं करता, लेकिन उनका कोई महक नहीं कि पी टी आई के चेयरमैन, कोई महक क्यों, उन्होंने पी टी आई के लिए कुछ पी टी आई के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं की, और ये वो बुनियादी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल उसकी वायलेशन। और मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताऊँ, ये पूरा ट्रेंड चला है, जब इमरान खान को रिसोर्सेज और पैसे वाले चाहिए थे, उसने ये मशीनें लगा सर, दी। जब उसको ये दूसरी किस्म के सियासतदान चाहिए थे, तो इसने रिवायती सियासतदानों को, जिसे मैं कहता हूँ उजरती सियासत निकाल दी। आजकल उसकी केसेस चल रहे हैं, उसको वकीलों की जरूरत है, उसको वकील को आगे कर दिया। ये पूरी की पूरी पार्टी को उसने अपनी ज़ात के इर्द गिर्द नवाज शरीफ पे जब मुश्किल वक्त आया, उसने जावेद हाशमी को भी आगे किया, उसने यकूब नासिर को भी आगे किया, उसने चौधरी निसार को भी आगे किया। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के पास 26 साल 27 साल की जदोजहद के बाद एक भी ऐसा शख्स नहीं जो पार्टी को संभालता? दूसरा, जिस शऊर की इमरान खान साहब बात करते हैं कि शऊर उजागर किया मैंने, तो पार्टी के अंदर क्या किसी के पास शऊर नहीं था आपके अलावा? बाकी जो और लोग आपके साथ यहाँ पे आए हैं, क्या वो आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते? बिल्कुल सबको करनी चाहिए और कर भी रहे हैं काफ़ी लोग। ये आपने बिल्कुल सही कहा, यही मैंने जिक्र किया कि प्रेस ब्रीफिंग में कि 2013 में बरकत जो था वो उसमें ये शऊर था, और वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अमीन फ़हीम को बनाया। हाँ बिल्कुल, ये कल्ट फॉलोइंग नहीं थी। उस वक्त वर्करों ने सवाल किया कि ये आपने क्यों ये 2 नंबर इलेक्शन कराया, हमारे हकूक़ को सर वो प्रेशर आया, तो प्रेशर को डिफीट करने के लिए आपका फैसला किया, उनको निकाल दिया। फिर उसके बाद नया इलेक्शन कमीशन बना, तस्लीम लड़ाई के नीचे उन्होंने शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम कवायद और ज़वाबित बनाए, तो बजाय इसके कि उनको करने देते इलेक्शन, उसको पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। तो ये एक ट्रेंड जो ओरिजिनल पार्टी थी, जो उसने अवेयरनेस बनाई वर्कर में, वो आस्ते आस्ते 2014 के धरने के बाद जो उनको 1 पेज डॉक्ट्रिन आई, एक इंडॉक्ट्रिनेशन एक कल्ट फॉलोइंग, अब वो लॉजिक और रीज़न से बालातर, बस वो ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये मैं इसका जवाब इस तरह देता हूँ कि ये तारीख़ी हकीकत है कि अंधी तकलीफ जो है लीडर को अंधा कर देती है। तो दोनों खून अंधी तकलीफ में आपको तब्दीली का कोई इम्कान नज़र आता है? आखिरी सवाल। हमने अंधी तकलीफ खत्म कर दी, हमने शऊर बाशऊर लोगों को शऊर दिलाना है, यही तो जंग है। अभी देखिए, अभी अल्लाह के करम से हमारा जो मैसेज है, देयर इज़ अ टाइम जो आता है जिस वक्त व्हेन दैट आइडिया कैचेस फायर। आपने नोट किया होगा कि अब माहौल बन रहा है, लोग सुन रहे हैं, हमारे मैसेज को सुन रहे हैं, एंड वन डे ये सारे का सारा तजस्सुम टूट जाएगा और हकीकत सामने स्ट्रगल करना, जुड़े रहना है अपने। चले बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अकबर बाबर साहब को सुनने कहा जी, हम अपने मकसद के साथ जुड़े रहेंगे, और मकसद ये है कि जो अंधी तकलीद है इसको तब्दील करना है। अल्लाह हाफ़िज़।